बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वक्त मैं मौजूद हूँ जमात इस्लामी के धरने पे। जमात इस्लामी का जो धरना है महंगाई के खिलाफ है, बिजली के बिलों में इजाफे के खिलाफ है। दूसरा दिन है आज यहाँ पे मरी रोड पर धरना है। गुज़िश्ता रोज़ की अगर मैं बात करूँ, जब इस धरने की अनाउंसमेंट हुई है तो इस्लामाबाद पूरे को कंटेनरिस्तान बनाया गया था, मुकम्मल तौर पर सील किया गया था। आज की अगर मैं बात करूँ, कल रात की अगर मैं बात करूँ, जमात इस्लामी के जो वर्कर्स थे, कारकुनान थे, उन्होंने दफ़ा 144 को अपने पाँव तले रोंदा है, पुलिस से रात मुकाबला किया है और लियाकत बाग में पहुँचे हैं। रावलपिंडी का फैज़ाबाद मुकम्मल तौर पे सील था, इस्लामाबाद का रेड जोन मुकम्मल तौर पे सील था, लेकिन जमात इस्लामी के लोग जो हैं वो हमें पहुँचे हैं, पुलिस को मात दी है। आज अगर मैं बात करूँ, बड़ी तादाद में कारकुनान जो हैं मरी रोड पे गर्मी में तपती धूप पे बैठे हुए हैं, रोड पे बैठे हुए हैं और धरना दिए हुए हैं। अमीर जमात की अगर मैं बात करूँ, हाफिज़ नईमुर रहमान साहब की, वो भी बैठे हुए हैं। अब से कुछ देर पहले उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा है कि हम लोग तब तक यहाँ में बैठेंगे जब तक हमारे मुतालबात नहीं माने जाते। अगर बात करें माजी की, तहरीक लब्बैक पाकिस्तान 1 से 2 हफ्ते पहले यहाँ पे फैज़ाबाद के मुकाम पे बैठी है। उन्होंने भी यही कहा था कि जब तक हमारे मुतालबात नहीं माने जाते तब तक हम लोग यहाँ पे बैठेंगे। और उन्होंने एक बात और भी कही थी, ये कहा था कि हमारे मुतालबात जब तक अमल दरामद नहीं होगा तब तक हम यहाँ पे बैठे रहेंगे। अब ये देखना है कि जो जमात इस्लामी है ये भी मुतालबात मनवा कर आवाम को रिलीफ देकर यहाँ से जाती है, या कागजी शक्ल में माजी की तरह एक जो मायदा होता है और बाद में अमल दरामद नहीं होता, JITs वाले हिसाब होता है, वो करके जाएंगे। ये तो कबल कहना कुछ भी वक्त है, लेकिन जमात इस्लामी इस वक्त इंतहाई ज़ोर शोर से जारी है, बैठी है यहाँ पे। कारकुनान को मुल्क भर से यहाँ पे आने की दावत दी जा रही है। कल का ये प्लान है कि कल यहाँ पे एक जलसा किया जाएगा। यहाँ पर मौजूद जो कारकुनान है जमात इस्लामी के, उनसे बात करेंगे कि किस शहर से आए, कब तक यहाँ पे बैठेंगे, गर्मी भी है। कैसे हैं आप? खैर है। कहाँ से आए? बाजोड़ से आया है। कितने दिन यहाँ पे बैठेंगे? 3 दिन हमारा हो गया, तीसरा दिन है, तो इंशाल्लाह 1 महीने के लिए हमारा इरादा है पक्का। हुकूमत अगर कोई एक्शन करे, लाठी चार्ज करे, क्या करेंगे? बस हमारा बस ये काम है ना, हम इधर सारा धरना करेंगे। आप बाजोड़ से धरने में क्यों आए? ये बस परेशानी है, महंगाई है, इसकी वजह से लोग इधर आए। वोट किसे दिया था? जमात इस्लामी को। अच्छा, जमात इस्लामी को वोट, मतलब जमात इस्लामी के कारकुन है? नहीं, मैं जमात इस्लामी का चेयरमैन है। अच्छा, क्या समझते हैं आवाम की बड़ी तादाद यहाँ पे आई हुई है, हुकूमत आपके मुतालबात मान लेगी? इंशाल्लाह इसमें परवरिश हो जाएगी। अगर अमीर जमात आगे जाने का कहें तो जाएंगे? इंशाल्लाह जमात आगे कहने का कहीं जाएंगे। कहाँ से आए आप? सरगोदा से। कब तक यहाँ पे बैठेंगे? जब तक अमीर साहब का हुक्म होगा। यहाँ पे गर्मी भी है, गुजारा मुश्किल हो रहा है। रेत, ये जो रोड है लुक की बनी हुई है, इंतहाई गर्म है, कैसे गुजारा हो रहा है? जब इंशाल्लाह ये जो मुतालबात हैं जब तक पूरे नहीं होते, जब पूरे हो जाएंगे ये थकावट सब कुछ दूर हो जाएगी। यहाँ पे एक हफ्ता पहले तहरीक लब्बैक आई है, कुछ नहीं कहा गया। आप लोगों पे इतनी पाबंदियाँ क्यों लगाई जा रही हैं? ये हम पर पाबंदी इसीलिए लगाई जा रही है क्योंकि ये नहीं चाहते कि जो इनकी अयाशी हैं ये ख़त्म नहीं करना चाहते, और बिल रोज़ बरोज़ बढ़ रहे हैं, इनमें जो है ना इनमें कमी नहीं करना चाहते। इस वजह से ये रुकावटें, ये शिकस्त की अलामत है। ये शिकस्त की अलामत है। कहाँ से आए आप? आप नहीं बात करें, कहाँ से आए आप? सरगोदा से। कब तक यहाँ पे बैठेंगे? हम 1 महीना, 2 महीने, 3 महीने, साल भी कहेंगे अमीर जमात तो बैठेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, माजी में यहाँ पे ये होता रहा है कि जमातें आई हैं, धरने दिए, अमल दरामद नहीं हुआ, तो अगर आपके साथ भी ये हुआ तो ये धरना तो बेसूद रहेगा। हम तो बिल्कुल इधर रहे, हमने अडाला जेल भी लिया है जनाब, वो साहिवाल जेल भी गए हैं इसी धरने की वजह से, और हम आज भी इसीलिए आए हैं। आपको पुलिस ने पकड़ा था? हाँ जी। आप रात को भी मारा भी है, टार्चर भी किया है? भी हैं, टार्चर भी करते हैं, लेकिन हम नहीं डरते। क्या कहते हैं, किसके आर्डर पे टार्चर कर रहे हैं? ये हुकूमत के आर्डर पे करते हैं, और हम अल्लाह की मानते हैं और हम अपने अमीर की मानते हैं। अगर अमीर जमात ने आगे जाने का कहा तो जाएंगे? जहाँ तक कहेंगे वहाँ तक जाएंगे। जहाँ तक अमीर जमात कहेंगे वहाँ तक जाएंगे। काफ़ी से ख़त्म करना चाहिए। कहाँ से आए सर आप? मैं बरी से आया हूँ जी। कब तक बैठेंगे? ये हाफिज़ साहब का उस ऐलान पे वो डिपेंड करता है कब तक वो बैठाए रखते हैं। जब तक मुतालबात जो है मंजूर नहीं होती उस वक्त तक इंशाल्लाह हम बैठेंगे। और ये क्या समझते हैं कि हुकूमत ये मुतालबात मान लेगी? ये बिल्कुल जेन्युइन मुतालबात हैं। हर गरीब आदमी की आवाज़ है कि बिजली के जो बिल हैं, जो बिजली के रेट है वो कम किए जाएँ, और जो अशरफिया इस मुल्क में काबिज़ है वो तो मुफ्त बिजली इस्तेमाल करती है। उनको गरीब लोगों की कोई परवाह नहीं है कि बिजली ये लोग कितना बिल देते हैं, जितनी तनख्वाह नहीं होती उससे ज़्यादा तो लोगों को बिल आ जाते हैं। इसलिए हर आदमी परेशान है, क्या वो छोटे तबके में कारोबारी हो, बड़ा कारोबारी हो, इंडस्ट्रियल हो, कोई भी हो, वो परेशान है इस बिजली के बिलों की वजह से। आप जो कि मरी से इस्लामाबाद के करीब तरीन है, गुज़िश्ता हफ्ते यहाँ पे लब्बैक वाले आए, हज़ारों की तादाद में फ्री एंड था, उनको फ्री में यहाँ पे बैठे रहे, तंबू लगाएं, टेंट लगाएं, रोडें बिलाग रही हैं, कुछ नहीं कहा गया। आप लोगों पे इतनी रिस्ट्रिक्शंस क्यों हैं? वो तो ख़ास स्टैब्लिशमेंट की जमात है, उनको जब दिल करता है ले आते हैं और जब दिल करता
چلتا ہے اٹھا دیتے ہیں, نہ پتہ چلتا وہ آئے کیوں ہے, نہ پتہ چلتا وہ گئے کیوں ہے. ہمارے جو مطالبات ہیں یہ عوام کے سامنے بالکل روز روشن کی طرح یہاں ہے. بالکل دو ٹوک اور واضح بات ہے کہ بجلی کے بل کم کیے جائے, مہنگائی کم کی جائے, روزمرہ کی جو چیزیں خرد و نوش ہے ان پہ ٹیکس ختم کیا جائے. آیا جا رہا ہے کہ جماعت اسلامی اور اسٹیبلشمنٹ کی آپس میں دشمنی ہے, کیا وجہ اس دشمنی کی؟ دشمنی یہ ہے کہ ہم بات کرتے ہیں اسٹیبلشمنٹ کی عیاشیوں کی, ان کی جو اشرفیہ کی عیاشیاں ہم بات کرتے ہیں کہ وہ ختم ہونی چاہیے. ان کا مفت پیٹرول, مفت بجلی جو ان کی مراحت ہے وہ ختم ہونی چاہیے. ایک تو وہ تنخواہ 20-20 لاکھ لیتے ہیں, اوپر سے وہ ساری مراحت ان کو فری ملتی ہے. ہم یہ بات کرتے ہیں تو ان کو اس چیز سے تکلیف ہوتی ہے اور ہمارے راستے بھی بند کرتے ہیں, ہمیں تکلیف بھی دیتے ہیں, پکڑ دکڑ بھی کرتے ہیں کہ ان کو جماعت اسلامی چبھتی ہے. یہ صرف پاکستان میں اس اسٹیبلشمنٹ کو نہیں بلکہ انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کو بھی جماعت اسلامی اسی وجہ سے چبھتی ہے. اگر اسٹیبلشمنٹ نے یا کسی اور حکومتی مشینری نے یہاں پہ آپریشن کیا تو تیار ہیں آپ لوگ بیٹھے کرنے کے لیے یہاں پہ؟ ویسے ایسی حماقت کریں گے نہیں, امید ہے, اور کریں گے تو منہ کی کھانا پڑے گی. جس کل ہمارے کارکن فیض آباد سے راستے کھول کے آگے کی طرف آئے اور یہ انشاءاللہ بجرات اور مجاہد کارکن ہیں حافظ نعیم الرحمان صاحب کے, انشاءاللہ دلیری کے ساتھ مقابلہ کریں گے. مری سے کتنے لوگ لے کر آئے یہاں پہ؟ مری سے ہر یونین کونسل سے ہزاروں کی تعداد میں لوگ آئیں, اور بھی آئیں گے انشاءاللہ. بھی آج لوگ آ رہے ہیں, روز لوگوں کی الگ الگ یو سی کی ڈیوٹی لگتی ہے, وہ آ رہے ہیں. الگ الگ یوسیز کی ڈیوٹی لگتی ہے, کچھ مزید لوگ موجود ہیں. کہاں سے آئے آپ کہاں سے آیا ہوں میں, کراچی سے آئے. کیا وجہ کراچی سے اسلام آباد آئے؟ سر اوور بلنگ, لوڈ شیڈنگ اور غربت, ان چوروں نے تو ہمیں جو ہے نا 70 سال سے لوٹ کے جو ہے نا اس حال میں کر دیا کہ اسلام آباد دھرنا دینے آنا پڑے گا. آپ کراچی سے اسلام آباد آئے مہنگائی کے خلاف, بے روزگاری کے خلاف. اسلام آباد کے پنڈی کے جو شہری ہیں انہیں کیا پیغام دیں گے؟ سر ہم ان سے کہیں گے کہ نکلے اپنے حق کے لیے, نہیں تو اگلے 75 سال آپ نے اسی غربت میں گزارنے اور اسی طرح روڈوں پہ جو ہے نا کرائے ان پولیس والوں کو رشوت دیتے رہنا, اگر ان چوروں کا ساتھ دینا ہے تو. کراچی سے یہاں پہ کتنے دن بیٹھیں گے؟ ہم انشاءاللہ جب تک حافظ صاحب کہیں گے ہم یہاں موجود رہیں گے. یہاں پہ گرمی بھی ہے, پولیس کا خطرہ بھی ہے, لاٹھی چار کا, کیا کہیں گے؟ اب کچھ بھی ہو, ہم نے نمک اپنے ساتھ رکھا ہوا ہے, پانی ساتھ رکھا ہوا ہے, انشاءاللہ ان کا مقابلہ کریں گے. نمک اور پانی سے گزارا کر کے یہاں پہ بیٹھیں گے انشاءاللہ, ہم تو عادی ہیں اس چیز کے. یہ کراچی سے آئے ہوئے ہیں, یہاں پہ بیٹھے ہیں. سر کہاں سے آئے آپ؟ میں پشاور سے آیا ہوں. کب تک بیٹھیں گے؟ جب تک حافظ صاحب کہیں گے انشاءاللہ. ہم کربلا کی یاد تازہ کریں گے, ہم پیسے رہیں گے, بھوکے رہیں گے, اور انشاءاللہ اس ظالم حکومت سے اپنا حق چھین کے لے رہیں گے. کیا وجہ ہے یہاں پہ لبیک والے آتے ہیں, فری ہینڈ ہوتا ہے, وہ دیتے ہیں دھرنے, تمبو لگاتے ہیں, فیض آباد بلاک ہوتا ہے, آپ جدھر جاتے ہیں کنٹینر لگ جاتے ہیں, کیا وجہ اس دشمنی کی؟ یہ تو سب لوگوں کا پتہ ہے کہ جماعت اسلامی کا جتنی قربانی پاکستان کے لیے جماعت اسلامی نے دیا ہے تو تاریخ میں شاید نہیں ملے گا مثال. بس یہ ہے کہ ہم غریب عوام کی آواز ہے, اور ہم یہ ظالموں کے خلاف ہے جو جتنے بھی حکومتی سطح پر جتنے یہ بڑے لوگ ہیں ہم ان کے خلاف ہیں. ہمارے ساتھ یہ اس لیے ظلم ہو رہا ہے. ہمارے ساتھ یہ ظلم اس لیے ہو رہا ہے کہ ہم لوگ ظالموں کے خلاف ہیں. ہم لوگ یہ جو بڑا طبقہ ہے ملک پہ قابض ہے, ہم ان کے خلاف ہیں. جماعت اسلامی کے اگر میں دھرنے کی بات کروں, یہاں پہ ملک بھر سے نمائندگی موجود ہے. کراچی سے لوگ آئے ہوئے ہیں, سرگودا سے لوگ آئے ہوئے ہیں, پشاور سے لوگ آئے ہوئے ہیں, ملک بھر سے لوگوں کی نمائندگی یہاں پہ موجود ہے. اور تمام کے تمام یہی کہہ رہے ہیں جب تک امیر جماعت کا آرڈر آتا ہم لوگ یہاں پہ بیٹھے ہیں, ہم لوگ یہاں سے آگے جانے کے لیے تیار نہیں ہے. تو دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے, جماعت اسلامی اپنے مطالبات منوا پاتی ہے یا نہیں, یہ تو وقت ہی بتائے گا. انشاءاللہ مزید بھی جماعت اسلامی کے اس دھرنے سے آپ تک اپڈیٹ پہنچاتے رہیں گے. عادل عباسی کو دیجیے اجازت, اللہ حافظ.